किस शहर का जिक्र करूँ, हर शहर में इनका एक अपना एक वोट बैंक भी है और इनका एक ऐसे लोग हैं जो इनसे रहनुमाई हासिल करते हैं। तो इंशाअल्लाह इनकी आमद से हमारी सफ़ों में इजाफ़ा होगा। मैं इनका MWM का शुक्रगुज़ार हूँ कि मुल्तान की हद तक जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है PP 217 का, उसमें भी इन्होंने मेहरबानी फरमाई है और ज़ैन कुरैशी साहब का साथ देने का फ़ैसला किया है। मैं जितना मुल्तान के दीनी हलकों का शुक्रिया अदा करूं कम है। उन्होंने मिन जुमला PTI की और ज़ैन कुरैशी की हिमायत का फ़ैसला किया है, जैसे कि MWM की तरफ से इक़्तिदार नकवी साहब ने, मेरी आज से चंद रोज़ पहले जनाब हामिद सईद काज़मी साहब से मुलाकात हुई, नशिस्त हुई। उन्होंने न सिर्फ दुआ फरमाई, अपनी हिमायत का ऐलान भी किया और जुमे के रोज़ उन्होंने अपने जो अहबाब हैं उनको हिदायत भी दी। इसके साथ साथ मैं शुक्रगुज़ार हूँ कारी मोहम्मद हनीफ जलंधरी साहब का। मैं उनकी खिदमत में भी हाज़िर हुआ और उनके साथ भी मेरे और मेरे ख़ानदान के दरीना ताल्लुकात हैं और वो हमेशा बड़ी खंदा पेशानी से पेश आते हैं, मेहरबानी फरमाते हैं और इस मर्तबा भी हमें उनकी दुआएं दरकार भी थी और दुआएं हासिल भी हुई हैं। और भी हज़रात हैं जो मेहरबानी फरमा रहे हैं। मैं ख़ास तौर पर मुल्तान के ये जो दीनी तबकात हैं, जिसमें सैयद अली हुसैन शाह साहब चादर वाली सरकार का ज़िक्र भी करना चाहूँगा। उनका एक अपना एक असर है और उनका एक अपना वसी अक़ीदतमंदों का उनका एक सिलसिला है, तो उन्होंने भी मेहरबानी फरमाई है। तो मैं इस नशिस्त का फ़ायदा उठाते हुए इन तमाम दीनी रहनुमाओं का अपनी तरफ से, अपने बेटे की तरफ से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह न सिर्फ ज़िमनी इंतखाबात में बल्कि इसके बाद भी हमारी ख्वाहिश होगी कि हम मिल के चले, मुल्क की फलाह बहबूद के लिए, मुल्क की इस्तकामत के लिए, मुल्क को अंदरूनी बैरूनी ख़तरात से महफूज करने के लिए। शुक्रिया। सबसे पहले तो सर हैप्पी बर्थडे, आज आपका बर्थडे है। और शुक्रिया। सेकंड थिंग सर ये कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद PMLN की तरफ से तमाम लीडर्स ने कहा कि आपने शिकस्त तस्लीम कर ली है और आप राह फरार इख्तियार कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, राह फरार हम क्यों इख्तियार करें? अगर राह फरार इख्तियार करनी होती तो कूदते ही ना, किसी ने ज़बरदस्ती तो नहीं किया। हम इस मैदान में उतरे हैं तो कॉन्शियसली उतरे हैं, जानते हुए कि PMLN के कल पुर्जे क्या हैं, जानते हुए कि उनके इरादे क्या हैं, जानते हुए कि दर पर्दा वो क्या कर रही हैं। तो अगर राह फरार अख्तियार करना था तो दरख्वास्त सीधा देते। तो पहली बात तो ये बेमंतकी सी बात है ना, उसमें कोई मंतक नहीं है। मुकाबला करेंगे और मुकाबला कैंडिडेट का नहीं, मुकाबला पूरी एक सिस्टम का मुकाबला कर रहे हैं, एक सिस्टम का मुकाबला कर रहे हैं और अल्लाह के फजल से 20 के 20 हलकों में कर रहे हैं। PTI एक एवॉल्व कर रही है एज अ पार्टी और अब अल्लाह के फजल से उसका एक पुख्ता वोट बैंक भी बन चुका है, उसका नज़रियाती कारकुन भी मौजूद है, उसके पास क़यादत भी मौजूद है और जो उसके मुतबादिल क़यादत है उससे लोगों का उन पर लोगों का एतमाद नहीं रहा। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह इमरान खान साहब को पजीराई हासिल हो रही है, जिस तरह जलसों में लोगों ने उनका साथ दिया है, इससे ज़ाहिर होता है कि लोग आज इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ की तरफ देख रहे हैं और इंशाअल्लाह हम डट कर मुकाबला करेंगे। सर, निसाब मईशत के लिए आप हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ऑफर हो रही है कि PTI आकर
पहले हुकूमत ख़ुद तो क्लैरिटी पैदा करे ना, वो करना क्या चाहती है। हुकूमत के अंदर क्लैरिटी नहीं है। हुकूमत के अंदर उनके अपने हलीफ जो हैं, मौजूदा जो इक़दामात लिए हैं मिफ्ता इस्माइल साहब ने, वज़ीर ख़जाना ने, उनका दिफा करने में वो कतरा रहे हैं। आप देखें असेंबली में उनके जो मेंबरान हैं वो भी पूरी तरह उन इक़दामात को डिफेंड नहीं कर पा रहे जो इस हुकूमत ने उठाए हैं। वो समझते हैं कि इन इक़दामात से उनकी मकबूलियत में कमी आई है, इन इक़दामात से लोगों पर बोझ बढ़ा है, और इन इक़दामात के बाद जितने तबके हैं, चाहे वो बड़ा बिजनेस तबका है, मुतमईन दिखाई नहीं दे रहा, चाहे ताजर तबका है, मुतमईन दिखाई नहीं दे रहा, चाहे ट्रांसपोर्टर्स हैं, सरापा एहतजाज हैं, वो समझते हैं कि इन रेट्स पर उनकी वायबिलिटी नहीं रही, चाहे किसान हैं वो मुतमईन नहीं हैं जिस तरह से देहातों में लोड शेडिंग हो रही है और डीज़ल की कीमत जिस हद तक बढ़ा दी गई है, और आज फिर उन्होंने इशारा दिया है कि जो वर्ल्ड अपना IMF के साथ जो अंडरस्टैंडिंग हुई है उस अंडरस्टैंडिंग पर अमल करते हुए मज़ीद तेल महंगा करना पड़ेगा, मज़ीद बिजली महंगी करनी पड़ेगी, मज़ीद उसका महंगाई का बोझ लोगों पे पड़ेगा। तो मिसाक मईशत तो तब हो जब उनमें क्लैरिटी हो। उनकी अपनी सफ़ों के अंदर भी क्लैरिटी नहीं है। जो उनने प्रोग्राम मुरतब करके IMF को दिया है, अभी उन्होंने उसको कबूल ही नहीं किया। तो हमसे नशिस्त तो बात की बात है, जिनके साथ गुफ्तशनीद कर रहे हैं अभी वही कायल नहीं हो सके जो उनने फिगर्स दिए हैं, जो रेवेन्यू टारगेट्स दिए हैं, जो एक्सपेंडिचर के एस्टिमेट्स दिए हैं, अभी वो भी उस पर उनने आमादगी का इजहार नहीं किया। देखिए, पहली बात तो ये है कि उन्होंने वजाहत कर दी ये फॉरेन फंडिंग का केस नहीं है। आप ज़रा अंडरस्टैंड कीजिए, और ये गलत इस्तिलाह आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ये फॉरेन फंडिंग केस नहीं है, और इलेक्शन कमीशन ने उसकी वजाहत कर दी है। ये इसमें वो कहते हैं कुछ ऐसी इनकम ऐसी डोनेशंस हो सकती हैं जो प्रोहिबिटेड सोर्स से हो सकती हैं, और उसके लिए एक तरीक़ाकार है कि अगर कोई ऐसी निशानदेही होती है तो वो फोरफीट हो सकती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। तो फॉरेन फंडिंग जो आप बार बार कह रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। मैं आपकी इस्लाह करना चाह रहा हूँ, नंबर 1। नंबर 2, हम ये कह रहे हैं, और हमारी बात को अब मैं समझता हूँ किसी हद तक पजीराई मिली है कि आप अकाउंटेबिलिटी जब करते हैं, अकाउंट्स चेक करते हैं, ज़रूर कीजिए। तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जिसने अपने अकाउंट्स की तफसीलात इलेक्शन कमीशन के सामने रख दी है। डिटेल्स पूरा इतना बड़ा किताबचा है, कहाँ से आया, किस मुल्क से आया, किसने दिया, हमने पूरा पेश कर दिया है। क्या पीपल्स पार्टी ने पेश किया है? क्या मुस्लिम लीग नून ने पेश किया है? क्या ये जो फंड रेजिंग है, हमने तो पब्लिक फंड रेजिंग का एक नया कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया है, इससे पहले किसी पार्टी ने नहीं किया। और लोगों की डोनेशंस हैं, वॉलंटरी डोनेशंस हैं। ये बताएं कि नून के वसाइल कहाँ से आते हैं, पीपल्स पार्टी के वसाइल कहाँ से आते हैं, वो बताएं ना। और यही अब अदालत ने भी कहा है कि आप ज़रूर तहकीक कीजिए, आप ज़रूर इन्वेस्टिगेट कीजिए, लेकिन तमाम जमातों की बयाख्वत कीजिए, और फिर फैसला सबका इकट्ठे सुनाइए। सिर्फ एक तहरीक इंसाफ को टारगेट मत कीजिए। ये प्रिंसिपल जो है अक्रॉस द बोर्ड हर पार्टी पे अप्लाई होता है। देखिए, पहली बात तो ये है कि वो अपना दिफा कर भी रहे हैं और करेंगे, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त
इस पर कोई शक नहीं कि वो समझते हैं कि उनके साथ इंतकामी कार्रवाई की जा रही है और ऐसा नहीं होना चाहिए, और उन्हें मौका मिलना चाहिए कि वो अपना नुक्ता नज़र पेश करें, अपनी सफाई पेश करें। ठीक है ना जी। एक तरफ तो आपने 1100 अरब का जो मुल्क का नुकसान था, जो खुर्द बुर्द हुआ, उसको आपने दरिया बुर्द कर दिया। नहब के कानून में ऐसी तरमीम की कि खाया पिया हजम हो गया, और दूसरी तरफ आप चुन के चंद लोगों को टारगेट करना चाह रहे हैं। मैं कई मिसालें दे सकता हूँ। लोगों को टारगेट किया जा रहा है और टारगेट करके उनकी वफादारियाँ तब्दील करवाने की कोशिश की जा रही है। मिसालें मौजूद हैं, मिसालें मौजूद हैं। बहरहाल मैं समझता हूँ बुज़दार साहब अपना जवाब देंगे और अपनी जगह कायम हैं और डट के जवाब खड़े हैं और जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। इलेक्शन में आप बार बार इसका नोटिस ले चुके हैं कि सरकारी वसाइल का बेगुनाह इस्तेमाल हो रहा है। क्या इलेक्शन कमीशन इस पर अमली तौर पर कार्रवाई कर रही है या सिर्फ कागजी कार्रवाई? देखिए, कल मैंने लाहौर में जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मुख्तलिफ इंसिडेंट्स कोट किए, तो मेरी इत्तला के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमीशन ने उसका नोटिस लिया और उन्होंने कहा रिपोर्ट तलब की है। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर डेवलपमेंट फंड्स हैं, तो उन्होंने कहा है कि शेड्यूल आने के बाद आप नई डेवलपमेंट एक्टिविटी नहीं कर सकते। मैंने इनको क्लिप भेजा है जिसमें सरकारी उम्मीदवार कह रहा है कि 17 जुलाई से पहले आपका फ़लाँ फ़लाँ गली फ़लाँ फ़लाँ सीवरेज का काम हो जाएगा। तो वो इलेक्शन कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी है, और ये मैं मफूज़े पे नहीं कर रहा, डॉक्यूमेंटेड बात कर रहा हूँ, एक फुटेज के साथ उनकी खिदमत में पेश की है। कल मैंने एक रात एक और इलेक्शन कमीशन को एक तस्वीर भेजी है और यूनियन काउंसिल का नंबर बताया है PP 217 का, जहां आप देख रहे हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉली आ रही है और टफ टाइलें ताज़ी उतारी जा रही हैं रात के वक्त। वो तस्वीर बनी हुई है, पूरी उसकी वीडियो क्लिप है। तो ये शवाहिद हैं, इन शवाहिद के तहत उनकी खिदमत में भेजा जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि वो कार्रवाई करेंगे। फौज की निगरानी में आप इलेक्शन को समझते हैं कि ज़िमनी इलेक्शन फौज की निगरानी में सिर्फ हो रहे हैं, इस हवाले से आप समझते हैं? देखिए, हम समझते हैं कि इलेक्शन पुरअमन होने चाहिए और पुरअमन फ़िज़ा कायम करना हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है। अगर पंजाब हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में कामयाब नहीं दिखाई देती, तो फिर ऐसे इदारे जो कि लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर कर सकते हैं, उनको हरकत में आना चाहिए, ताकि वोटर जो है वो महफूज तरीके से अपना वोट इस्तेमाल कर सके और एक ऐसी इनेबलिंग इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए कि जिसमें वोटर को कोई खौफ ना हो, खौफ से लोगों को बाहर निकाला जाए और वोटर को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वोट देने की इजाज़त दी जाए। वहाँ ज़रूरी है कि दंगा फसाद ना हो, पोलिंग स्टेशन पुरअमन हो। सबके मफाद में ये है, हर कैंडिडेट के मफाद में यही है, जमहूरियत के मफाद में यही है कि वोट है, आप जिसको पसंद करें अपनी मर्ज़ी से वोट दे दें, इसमें कोई झगड़े वाली बात ही नहीं है। तो ये हमारे मुल्क में रिवायत पड़नी चाहिए। दीगर ममालिक में भी तो होता है ना, इलेक्शन होते हैं, कोई जीतता है, कोई हारता है, कोई वोट देता है, कोई नहीं देता, लेकिन दंगा फसाद नहीं होता। तो हमें भी अब उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। कल से ट्विटर पर फौज की आला शख्सियत के बारे में इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है और टॉप ट्रेंड है ये कल से। इसी हवाले से बात करूँ कि आपकी पार्टी और क़यादत और आपकी सोशल मीडिया टीम की तरफ से ख्वाजा पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा तस्दीक आमेज़ तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। ये गलत बात है, ये गलत बात है, ये दुरुस्त नहीं है। हमने हमेशा इदारे की अहमियत को समझा है और उसका दिफा किया है। इदारे मुल्की होते हैं, हुकूमतें आती जाती रहती हैं और इदारों की सरबराही भी तब्दील होती रहती है, पार्टियों की क़यादत भी तब्दील होती रहती है, जुडिशरी की क़यादत भी तब्दील होती रहती है।
الیکشن کمیشن کی سربراہی بھی تبدیل ہوتی رہتی ہے، لیکن ادارے پرماننٹ ہوتے ہیں جن کی ملک کو ضرورت ہوتی ہے اور رہے گی۔ اس لیے تحریک انصاف نے ہمیشہ انسٹیٹیوشن بلڈنگ کی بات کی ہے، تحریک انصاف نے ہمیشہ انسٹیٹیوشنل ریفارمز کی بات کی ہے، بلا وجہ تنقید ہم نے نہیں بنائی۔ جنہوں نے بنائی ہے اور جو نشانہ بناتے رہے ہیں وہ آج حکومت میں بیٹھے ہیں۔ عابد شیر علی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بہت جلدی حمزہ شہباز یہاں پر آئے گا، بڑے ترقیاتی منصوبوں کا اعلان بھی کریں گے۔ ساتھ انہوں نے آپ کو الزامات بھی لگائے کہ مقبوضی سیاست کا آپ ہمیشہ نون لیگ کو کہتے تھے۔ دیکھیے عابد شیر علی جو کہیں، میں سمجھتا ہوں لیول نہیں ہے کہ میں اس لیول تک گر سکوں۔ ان کا ایک اپنا لیول ہے اور وہ فیصل آباد والے لوگ جانتے ہیں، اور اگر مزید تشریح کرنی ہے تو رانا ثناء اللہ سے رابطہ کر لیجئے، وہ مزید بتا دیں گے، ٹھیک ہے؟ نمبر ایک۔ دوسرا، جہاں تک حمزہ کا تعلق ہے، انڈر دی کوڈ آف کانڈکٹ حمزہ اگر آتا ہے تو وائلیشن کرے گا اور الیکشن کمیشن کو انہوں نے کلیئر کیا ہے کون آ سکتا ہے اور کون نہیں آ سکتا۔ منسٹرز کیمپین کا حصہ نہیں بن سکتے، اگر وہ آئیں گے تو ان کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ الیکشن کمیشن کی زد میں آنا چاہیے۔ اگر الیکشن کمیشن نیوٹرلٹی کے اصول پہ چلتا ہے تو وہ ان کی زد میں آ جائے گا۔ چیف منسٹرز نہیں آ سکتے، کہیں نہیں آ سکتے، اور ان کو نہیں آنا چاہیے۔ اگر وہ آتے ہیں تو وہ وائلیشن ہوگی اور پھر الیکشن کمیشن پر بوجھ بڑھ جائے گا۔ یہ بتا دیں کہ PP 217 میں نون لیگ سے زیادہ ہمیں گیلانی ہاؤس ایکٹیو دکھائی دیتا ہے، وہاں پر کچھ لوگ آپ کے ساتھ صبح کھڑے ہوتے اور شام میں وہاں پر جا کر اعلان کر دیتے ہیں، تو گیلانی ہاؤس کے رول کے حوالے سے کیا کریں گے؟ بڑی سیاسی دیکھیے یوسف رضا گیلانی ہیں یا ان کے صاحبزادے ہیں، ان کو مجھ سے خاص محبت ہے اور وہ جانتے ہیں، آپ، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور اس محبت کا وہ اظہار کر رہے ہیں اور ہم اس کے لیے تیار ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ 2018 میں ہم نے ان کا مقابلہ کیا اور زین نے موسیٰ کا مقابلہ کیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے بڑے دعووں کے باوجود موسیٰ کو شکست ہوئی اور زین قریشی کامیاب ہوئے۔ اللہ کا کرم تھا، لوگوں کا اعتماد تھا، لوگوں کی مہربانی تھی۔ اب بھی یوسف رضا گیلانی کا کینڈیڈیٹ نہیں ہے پیپلز پارٹی کا، اور آؤٹ آف دا وے جا کے مخالفت کر رہے ہیں، یہ ان کا حق ہے، ضرور کریں، کیونکہ میرے سے ان کو ایک خاص لگاؤ ہے، اس لگاؤ کا اظہار کر رہے ہیں تو میں برا نہیں مناؤں گا۔ دیکھیے یہ تو وہاں بھی ہو سکتی ہے، یہ کوئی بات ہے۔ دیکھیے جب ان کی مرکزی قیادت نے ایک اصولی فیصلہ کیا ہے اور یہاں ان نے نیا اپنا جنوبی پنجاب کا دفتر قائم کیا ہے، تو پھر مناسب سمجھا کہ اس نئے دفتر کا اس کو وزٹ بھی کر لیا جائے اور یہاں بات کر لی جائے، اور مجھے خوشی ہے دیکھ کے بڑا اچھا سیٹ اپ کر لیا ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ عابد شیر علی کو کہیں ان آف شور کمپنیز کی نشاندہی کر دیں، جی، اور ایک خود ہی ڈاکومنٹ بنا کے لے آئیں، میں ساری ان کے نام منتقل کر دیتا ہوں تاکہ وہ مالک بن جائیں، ٹھیک ہے؟ میں نون کو ڈونیٹ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ پہلے ان کی نشاندہی کر دیں اور پھر مالک بن جائیں۔ لغو باتیں، بے معنی باتیں جب کرتے ہیں نا، اس سے آپ اپنی ساکھ متاثر کرتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں وقتی طور پر ایک سرخی بنتی ہے، لیکن وہ سرخی کے پیچھے ہوتا کچھ نہیں ہے۔ سر کینیڈین اپوزیشن لیڈر نے جو بیان دیا، آپ بھی وزیر خارجہ رہے ہیں، ہمارے ادارے کے اہم سربراہ کے اوپر الزامات لگائے، آپ عہدے نہیں رہی ہیں، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دفتر خارجہ کو کوئی رد عمل دینا چاہیے؟ دفتر خارجہ تو یقیناً اس کا نوٹس لیا ہوگا، ان کو جواب دینا چاہیے۔ میں تو آج ان کی ترجمانی نہیں کر سکتا، جب وزیر خارجہ تھا ترجمانی کیا کرتا تھا، اب جو ہیں ان کو رول ادا کرنا چاہیے۔
دیکھیے بلاول اس وقت الحمدللہ انٹرنشپ پروگرام میں ہے اور وہ انٹرنشپ کر رہے ہیں، سیاسی انٹرنشپ سیکھ رہے ہیں، دفتر خارجہ میں انٹرنشپ ہو رہی ہے، معیشت کے بارے میں ان کو سبق دیا جا رہا ہے، وہ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، کچھ سمجھ آتی ہے کچھ نہیں آتی، ٹھیک ہے نا جی. وہ کہتے ہیں نا جب بارش پڑتی ہے تو پانی آتا ہے، جب زیادہ بارش پڑتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، جب کرپشن ہوتی ہے تو ملک کا نقصان ہوتا ہے، جب زیادہ لوگ اکٹھے ہو کے کرپشن کرتے ہیں تو زیادہ نقصان ہوتا ہے. تو وہ ابھی ایک انٹرنشپ کا پروگرام ہے، وہ چل رہا ہے، انشاءاللہ وقت کے ساتھ سیکھ جائیں گے. ابھی ان کو کوئی سیریسلی لیتا نہیں ہے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ اس وقت باغ ڈور جو ہے ان کے پاس نہیں ہے. باغ ڈور پیپلز پارٹی کی آج بھی آصف علی زرداری کے پاس ہے. پیپلز پارٹی کے فیصلے آصف علی زرداری کرتے ہیں، پیپلز پارٹی کی پالیسی آصف علی زرداری بناتے ہیں. بلاول از اے فیس بٹ جو پالیسی بیس ہے وہ بلاول کا نہیں ہے، ابھی نہیں ہے، شاید کل ہو جائے. آج اس کے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے. سر بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ نون لیگ کو بھی زرداری صاحب ہی چلا رہے ہیں اور اس کا جو فائدہ ہے اس معیشت میں جو مہنگائی اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں وہ پیپلز پارٹی نہیں لے گی جنرل الیکشن. اگر نون لیگ کو پیپلز پارٹی چلا رہی ہے تو یہ پھر قوم کو اور محتاط ہو جانا چاہیے، اور محتاط ہو جانا چاہیے، کیونکہ ان کی اپنی کارکردگی جو سندھ میں ہے وہ کسی سے چھپی نہیں ہے. سندھ کے حالات، سندھ کے انسٹیٹیوشنز کے حالات، سندھ کی کرپشن کی داستانیں جو ہیں وہ آسمان کو چھو رہی ہیں. تو اگر انہوں نے باغ ڈور سنبھالنی ہے تو گلشن کا خدا حافظ. سر یہ بتا دیں کہ وہ سائفر اور دھمکی کا جو معاملہ تھا اس پہ حکومت اور بڑے جو ادارے ہیں طاقتور ادارے وہ ایک پیج پہ دکھائی دیتے ہیں. اطلاعات یہ بھی آ رہی ہے کہ وہ سارا معاملہ آپ کے اوپر ڈالنے کی تیاری کی جا رہی ہے کہ اس پہ آپ کو انوالو کر لیں گے. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ وہ سارا معاملہ آپ کے اوپر ڈال دیں گے. اچھا سوال یہ ہے وہ سائفر میں نے لکھا ہے؟ وہ سائفر میں نے لکھا تھا جو مجھ پہ ڈالیں گے؟ اس کی ڈرافٹنگ میں نے کی تھی. نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے اس کو دیکھا ہے، جہاں سے آیا، جس نے لکھا، کس کو ایڈریس تھا، ان کے سامنے ہے. مجھے تو میرے سامنے تو معلومات رکھی گئیں اور میرا فرض بنتا تھا ان معلومات کو، اس مراسلے کو جو ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں ان سے شیئر کیا جائے، اور میں نے شیئر کیا. مخدوم صاحب کا بہت بہت شکریہ آپ کر لیں. کہ تشریف لائے اور ہمیں عزت بخشی، اور یقیناً قائد وحدت علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب نے بڑے انہماک کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ جدوجہد کا اعلان کیا ہے. اور ظاہر ہے کہ جس جرت اور بہادری کے ساتھ اس وقت خان صاحب میدان میں طاغوتی اور استعماری طاقتوں کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں، یہ قابل تعریف اور قابل تحسین ہے. اور الحمدللہ مکتب اہل بیت اور مجلس عبادت المسلمین کا بھی یہی ماٹو ہے کہ ہم ہر مظلوم کے حامی ہیں، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہیں، اور ہم ہر ظالم کے دشمن ہیں، چاہے وہ شیعہ ہی کیوں نہیں. لہٰذا امریکی مداخلت پاکستان کے اندر قابل قبول نہیں، ہم ہرگز کسی کی غلامی قبول نہیں کریں گے، اور اس ایجنڈے پر انشاءاللہ پورے ملک کے اندر مل کر جدوجہد کریں گے. اور ضمنی جو انتخاب ہو رہا ہے 217 پی پی میں، انشاءاللہ ہم مخدوم زین شاہ صاحب کی مکمل حمایت کریں گے، ان کو سپورٹ کریں گے، باقاعدہ کمپین کریں گے، لوگوں کے دروازوں پر جائیں گے انشاءاللہ، اور فتح جو ہے انشاءاللہ وہ زین شاہ صاحب کی ہوگی انشاءاللہ، اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ. ہم ابوالفضل العباس حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اور انشاءاللہ ان کے ساتھ پوری وفا کریں گے. اور یہ بھی امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ظلم کے مقابلے میں ہم سب انشاءاللہ اکٹھے اس ملک کے اندر جدوجہد کریں گے. آپ تمام احباب کا شکریہ، اور مخدوم صاحب کا بالخصوص شکریہ کہ یہاں ہمارا یہ جنوبی پنجاب کا جو صوبائی سیکریٹریٹ ہے یہاں پر تشریف لے آئے اور ہمیں عزت بخشی، اور ہماری پوری ٹیم، اور یہاں پر ممتاز آباد کے لوگ بھی ہیں، اور انشاءاللہ
اگلا پروگرام بھی ہم ممتاز آباد میں انشاءاللہ مینیج کر رہے ہیں، اس میں آپ کو دعوت دیں گے، ایک جلسہ بھی کریں گے اور انشاءاللہ بھرپور طریقے سے انشاءاللہ حمایت کریں گے۔ میں شاہ صاحب آپ کا اور آپ کی تمام ٹیم کا اپنی جانب سے اور تحریک انصاف کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔